Raba topolay finaritra topokovavy. Ampanajana tanteraka no iarabako anareo vahoaka malagasy zay manaraka an'izao fandaharantsika zao ndray amin'ity ora sy fotoana androany ity. Miaraka aminareo tandroany moa ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur David Rakotonandrasana zay avy ato amin'ny fiangonana Jeune Fraisana Madagasikara. Manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny isan'ny tokantrano ary mirary fahasalamana ho an'izay rehetra tsy salama, mirary ery ho anao zay matanjaka, mirary faelavelona ho antsika rehetrarehetra. Mankasitraka anao zay nisafidy manokana anaraka ny fandaran'ity indray androany amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao miaraba antsika rehetrarehetra ny amin'ny internet sy ny réseaux sociaux rehetrarehetra, fiadanan'ny tompony aminao. Tonga eto moa zao androany izara ny anjara borikiko mba ho fanentanana ho antsika vahoaka malagasy, ho fampahirezana ho anao zay kivy sy ketraka, indrindra ho an'izay namony ainy, mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana rehetrarehetra manoloana ny valin'aretina Covid-19. Koa ivavakitsika melohany hitondrako ny hafatra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao zay raha mbola afaka izara ny hafatra ao. Enao le niteny hoe niteny zay nomeko anareo izy nao de fanahy sy fiainana. Aoka tompo androany misy fanahy masina ikasika ny olona io, ikasika ny vehivavy io, ikasika ny lehilahy io. Ary aoka ho isy fiainana avy any an-danitra ikorina amin'ny tokantrano sy ao anatiny amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny koa fitahina amin'izao fandarana zao fandresena ho an'ny tokantrano zay mandray ny afatra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tegnako Pasteur David moa dia mitondra ny fiangonana ny Tsiambolo Madinika zay fantatsika rehetrarehetra amin'ny Jeune Fraisana. Izy koa anao tsy mahita zany de eo amin'ny coopérative Trans Express. Eo no mitsofoka kely mora hita le izy tongana fiara tsara, toerana malalaka azonao andehanana. Indrindra rehefa lahady zany dia misy fivoriam-bavaka ao zay anentanana antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka vahoaka malagasy, indrindra ho anao zay mipetraka eto anatin'ny faritry ny Tamatavy. Ny zavatra anankiray napetraka foto zany ao dia nizahana natao vitsivitsy ny olona miditra ao am-piangonana, zany hoe misy fidirana anankiefatra zany ao rehefa lahady maraina, mba ialana amin'le fitangoronana be sy ny fanajana ny geste barrière zay iarahantsika mahafantatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Mampiasa gel désinfectant tsika ary ny salle fivavahana koa moa zany defa vita efa désinfectena daholo satria ao anatin'ny ray andro tsy maintsy désinfecter ny salle io foana isanandro isanandro rehefa avy misy olona mivory ao. De ny fampiasana masque moa zany mazava ho azy obligatoire, tsy afaka miditra ao mihitsy ianao zany raha tsy manao masque. De misy test température koa moa zany eo ambaravarana eo ary ezahana mihitsy zany mba tsy siny zay fampetapetahana zay satria ao tsisy mifampiarahaba ao, tsisy mifampetapetaka ao fa ajaina tsara ny elanelana ray metatra satria isika mpitondra fivavahana de tandalana ary magnaja ny fitsipika rehetrarehetra sy zavatra napetraky ny fitondram-panjakana. Koa zay zavatra zay indrindra no mba hitondrako anjara boriky androany hoe mitandrema. Zay moa zany hafatra anankiray tiako hozaraina hoe mitandrema. Ny fitandrema angamba dia azo sokajina ihany koa hoe fahamailona, mila mailo tsara, mila tsy manao foana, arao tsara ny fitsipika zay napetraka, mitandrema ianao, indrindra isika rehetrarehetra. Matetika moa tsika raha mbola anatin'ny fahasalamana de mahay miresaka. Ao moa miteny mihitsy tsisy aby ariky aretina zany ndraiky ozy ny sasany. Za de tena milaza aminao fa tena misy io aretina io. Tsy hoe tonga eto za akory aretina sanatry ny vava fa ma citoyen malagasy no tenenako eto, amma vahoaka malagasy ny tenako de mba manentana anao gasy mitovy amiko, mitovy raha amiko am'izao an'io zao satria zavatra misy aloha de ity efa sarotra de sarotra ny fiainana. Tanao angamba am'izao fa na fomba hitadiavanao vola sarotra daholo. Tsisy raha tsy sarotra am'izao vanim-potoana iainantsika zao. Fidiram-bola zay nazatranao hatram'izay lasa sarotra izy androky. Ro zavatra mety hoe mba niaignanao mba na tsaratsara fiainanao lasa sarotra daholo, presque zavatra rehetrarehetra am'izao lasa sarotra. Ka angamba ny miara resy lahatra amiko anao ny fahasarotam-piaina. De mba imagineo fa ny olona tratra ny aretin'io de marary ny vatany ray manontolo, manakotsako. Raha sendraka raim-pianakaviana anao zay mba hianteherany va de manjanaka amin'ny famelomana anazy ireo ka marary. Sanatrin'izany mijaly ny ankonanao
sahiragna ro zay ataoko hoe miara-monina aminao. Ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay, dépense agnatin'izy io koa za mba magnontany olona le mba tratran'izy regny, magnetsinetsiny maro ny vola lany zay vao sitra. Marina mety misy amitsika sitragna amina resaka fievohana, fa tsy zany akory no ataotsika tsy tandremantegna mievoka fogna de sitrany, fa alomba samy mitandrina. Ny fitandremagna zany voalohany indrindra sady mitandrina ho an'ny tegnanao sy ny ankonanao, enao mitandrina ho an'ny hafa ihany koa, satria ny olo mitondra ny tsy mikaretigny io tsy fantatra, tsy hita mivadina azy eo hoe misy aretigny izy sa tsisy. Ary ny zavatra anankiray hita zany anatin'izy io, raha ohatra ka amina zavatra ohatra hoe ty kaheko ty zany zao no ipetahany le coronavirus, possible après 4 heures de temps igny tsy hita, fa raha amina vatagna io tonga de hita. Raha agnatin'ny corps-nao zany tonga de miditra agnatinao ao le izy, ary mahagravy anazy afaka 15 jours izy io matetika zay vao hita, zay vao misy manifester zany le izy. Tsy tonga de eo zany anao voantazo na manakotsako, fa afaka fotoana elaela. Araka izy resako zany ndray ao anatin'ny 12 andro vao hita soritra hoe io fa misy coronavirus ny olo anankiray. Ka samy mitandrina re tompoko, aleo foana mitandrina na de mbola tsy tratrany lizy ary anao. Anisan'izany ny fiarovantsika andreo zanakatsika amy resaka fandehanana l'école sy ny namana, aloha mailo tsara satria ny zaza moa matetika mafimafy anty corps zay, nefa tadio fa raha mifampikasokasoka amin'olona tratrana corona izy, tonga antragno nefa anao tsy fadinao, tsy fampitolotolo amy zanakanao, de lasa mifindra foana koa le izy na tigna na tsy tigna. De etsy andany zay indrindra ho anareo zay mba managna ray aman-dreny zay azo lazaina hoe marefo ara-pahasalamana, regny indrindra ny tokony ho tandremantsika, satria izy regny raha vao tratrany io aretiny iny olo anankiray, zay karazana aretigny natorotoro jiaby tagnatiny tao mifoha daholo, taitra daholo, mietsika daholo, ary tena hoe magnadary, ohatra hoe voan'ny tension, diabète, regny karazana aretigna maro samy hafa regny mietsika daholo rehefa tratran'io coronavirus io. Ka magnentana re tompoko, mitandrema. Aleo foana mailo hoe apetao foana le masque, apetao foana le arovava-orona, io tsisy olana io, rehefa mba hoe mba mandeha miaraka amin'olo maro, rehefa andragnonao koa monao, ino ny olana, fa raha sendra kosa anao fantanao fa tratran'io aretiny io na andragno aranao, aleo manao masque foana, mba hiarovanao andreo zanakanao, reo vadinao, fa raha nareo menakavy sanatria miaraka tratra, vao may grave le resaka. Afatra mony ana eto ary tsy voatery tsy maintsy agnaraka zay raha koragniko anao, fa kosa mino fa mahasoa anao zany, tsy resaka politika le izy, tsy resaka hoe inona, fa resaka fahasalamanao, resaka makasika anareo menakavy an-tokatragno, mahasoa anao zany, de aleo mitandrina. Raha azo atao ihany koa dia aleo mba rano mafana fogna no hoanina, sotrosotro rano mafana fogna, fa mba ataovy repos kely aloha ny eau glacé, na de mangetahita be karakory ary, ataovy repos kely mihitsy ny eau glacé, fa mba rano mafana fogna. De raha managna an'iregny baume mafana regny moa zany, de regny mba ampesapesaina matetika, atao amina oro, rehefa azoazon-tserina ohatran'izany, azadigno mihinagna vitamine C. Ary raha fa tegna hitanao fa tratranao, tonga de magnatonga vetrany mpitsabo, magnatonga vetrany an'iregny olona mahay amy resaka fitsabona, fa tsy hoe manao dokotera tegna. Satria ny olana ndraindray atsika ihany no mividividy vinaody sy namana, de lasa efa mivadika ka grave le izy, forme grave, zay tsika voataitra andeha l'hôpital. Raha vao regninao hafahafa fogna tegnanao, tonga de traiteo, mila tonga de atakena le aretina fa tsy tezaina, satria lahatokana ny aina, tsisy faharoa eky izy hoe araiky fogna mba anao aminazy io, ka aloha miaro tegna, aloha mitandrina. Miresaka ihany koa tsika amizay resaka fitandremana zay, zay ny miresaka ara-pahasalamana, mino fa azonao zay ngambany. Fa tiako koa anao mba hitandrina ny miresaka nama. Ilaigna mba mitandrina amina nama, tsy olo jiaby tianao, tsy olo jiaby faliny amy fisinao eto ambony tany. Ary tsara ho fantarina fa isika zanak'olombelona rehefa namboarin'Andriamanitra, de namboarin'Andriamanitra miaraka amina hoavy, na hoe avenir. Zany hoe napetrak'Andriamanitra mihitsy zany tanjona mazava ny amy fiainanao io, nasian'Andriamanitra programa mazava ny amin'ny hoavinao. Zany hoe tsy ho zavatra hitanao io zany tegna marina, fa misy zavatra amin'Andriamanitra ao zay efa nomaniny, namboariny momba olo araiky.
Andriamanitra zany tsy mba karahantsika magnano raha hoe ambamboariny fogna karan'izao, fa magnamboatra raha Andriamanitra miaraka amin'ny planina mazava. Zany hoe misy zavatra tiany atongava amin'ny fiainanao io, zany misy zavatra tian'Andriamanitra atongava amin'ny hoavinao, misy zavatra tian'Andriamanitra atongava amin'ny vady aman-janakanao, misy zavatra tian'Andriamanitra atongava. Ka eo matetika ny olona be da be nefa ny olona zay milaza fa namanao nefa izy mankahalanao. Ary tegna grave amizao ny zavatra ampiasainy devoly de mandefa mpamosavy izy, mandefa sorcier. Be da be zany ny olona mandeha mamosavy. Ary ny zavatra ataon'zareo amizao tsy karaha le fahafantarantsika anazy taloha mandeha mandiha ampasagna sy ny sisa, fa mandeha mandrava fiainan'olo. Ohatra anao milamigny tsara tokantragnonao, mifankaty tsara anao sy vadinao, de andefasan'zareo fagnafody ratsy ny vadinao mba tsy hitianao ary miafara amin'ny fisaraha. Anao amizay satria ny devoly tsy avy raha tsy angalatra amono andringa. Aza vela olo jiaby io ka afaka midimiditra amin'ny fiainanao daholo. Misy olo ravagna tsy manjary, milaza fa namana izy, milaza fa fianakaviana izy, nefa halany anao raha vao manjarinjary iny. Be da be olo tsy faly amin'ny havamanana, raha vao anao miasa, raha vao anao mba mahazo plasy, raha vao anao mba mataditady vola, mahavelovelon-tegna, be da be ny olo mankahalanao. Ary ny tegna problème aminao io moa koa, anao sady tsy mivavaka be, i raha hanonjare mbola tsy hainao koa. Nefa tsarovy ravana fa i fiainana ambony tany ty eto mila hery anao vao afaka miaigna normal eto. Ny hery miasa eto nefa tsy hery be da be fa hery anankiroa ihany. Na io herin'Andriamanitra, na io herin'ny maizina. Ireo roa reo ihany no hery miasa eto. Na herin'Andriamanitra, na herin'ny maizina. Ka raha vao anao zany tsy manana herin'Andriamanitra, de mana fa hokotanin'olo amin'ny herin'ny maizina. Tsy possible anao hijanona neutre zany, hoe sady tsy mivavaka tsy manompo sampy, fa tsy maintsy ray am'ireo ihany. Ary ny amporisiko anao eto androany, raiso ilay herin'Andriamanitra. Mandraisany Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, satria an'Andriamanitra ny hery faratampony. Ninona zavaboary hitanao eto ambony ty tany ty, de Andriamanitra daholo nagnamboatra azy. Andriamanitra daholo namorogno azy, na amin'ny lafiny manahoana io, na amin'ny lafiny manahoana io, Andriamanitra daholo no namboatra azy. Donc zany, na izy milaza fa mahay tromba na izy milaza fa mahay an'izao Andriamanitra nagnamboatra andregny. Donc zany mbola azon'Andriamanitra feheziny. Voalazan'ny Baiboly zany any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Matetika de iregnatsika fogna raha vao resaka Zagnahary. Resaka fivavahana ndraiky de fimoezan'olo. Pare ndraiky zare secte reo. Nagnadary ndraiky zare mpivavy. Anao moa verinao namboarin-jovy. Verinao vita ho azy ty fogna fiainanao io. Zagnahary koa nagnamboatra anao io. Mba moramora hely vava. Mba moramora hely fagnadalagn'olonao. Fa ilainao ny mivavaka. Fivavahana ihany ny vahaolana amin'ny fiainanao io. Indrindra anao miatrikady, anao miatrika olana, miatrika zavatra maro samihafa. Efa niteneniko teo fa ny fiainana mesatro fa tsy memora. Ho aiza ariky anao? Ary anao rehefa ho faty, aiza anao? Ho tsarain-Jagnahary. Eo amizay moa anao vao megnatra. Ka mbola tsy tara raha androany anao anapa-kevitra andrainy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ho anao zay magnaraka na mivantana eto, raha mbola tsy nandray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao anao. Satria mety mametra mpamontany karakory moa fandraisana ananjy amin'ny salon sa andakoziny sa antokotany fo. Ny fandraisana an Jesosy tsisy resaka salon na andakoziny na antokotany, fa amin'ny Baiboly milaza hoe amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana, amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Amin'ny fo no inona, zany hoe mila mino amin'ny fo ianao ary manaiky amin'ny vava. Zany hoe miara-miasa zany ny fonao sy ny vavanao. Ka eto zany ho anao zay agny ambadimbadika agny, na manaty tomobile, na mpisakafoanana, na izanaiza misy anao ka magnaraka ny ty fandarany anao ka mbola tsy azonao antoka fa nandray an Jesosy anao, apetrao amin'ny fonao ny tananao fa amerina vavaka atsika. Misy vavaka zany ho averitsika ho anao raha sendraka mbola tsy azonao antoka fa tegna nandray an Jesosy. Mety efa nahazo antoka koa anao fa tsy magnino, tsy problème na mbola mamerina anao zao. Mengavy anao zany mba hiaraka merina ny ty vavaka ty, naiza misy anao. Nampino amin'ny fiangonana aiza anao, nampivavaka aiza fandraisana an Jesosy zany tsy misy agnaram-piangonana, fa lagnitry boka raiky fo,
rehefa tonga an-dagnitra ao hoe tsisy lagna nare amin'ny Juna Fresh amin'ny sisiny ary fô zay rahabe ampivoany tsisy anjany fa toerana raiky no ipetrahana rehefa tonga an-danitra ary Jesosy reriano izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy ozy baiboly mankany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako ka eto anao androany manana opportunité manana chance ianao andray an Jesosy ka avereny zao vavaka izao pio masonao de ataovy amin'ny finoana ataovy amin'ny fandresen-dahatra fa ho hitanao fa ho isy kasika Andriamanitra irotsaka amin'ny tokantragnonao zao ho isy vahaolana manomboka iraisinao ambadiky ty vavaka ataotsika ity raha maheno anahy ianao am'izao fotoana zao ka vonona apetrao amin'ny fonao ny tananao avereny zao vavaka zao hoe ray masino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manatona anao aho mifona aminao miaiky ny heloko rehetra ao Andriamanitra miaiky ny fadisoko rehetra Jesosy Tompo ary mangataka famelan-keloka avy aminao diovy amin'ny ranao za Jesosy fa faony amin'ny boky ny fahafatesana ny anarako fa soraty any amin'ny boky ny fiainana manomboka androany Jesosy ao raisiko ianao ho tombo sy mpamonjy ny fiainako mandrosoa ato anatiko ianao Jesosy milanao za fanamasina milanao za Andriamanitra ray hitantana ny fiainako tehirizo mahatoky agnatinao za esory eo amin'ny fiainako ny aretina esory eo amin'ny fiainako ny olana rehetra esory eo amin'ny fiainako Tompo ro zavatra ratsy tsy namboleny tagnanao manatona anao za Andriamanitra teo olom-baovao ary mino aho fa manomboka androany Jesosy Kristy de zanak'Andriamanitra amen anao zay vavaka zay raha tegna nataonao amin'ny foa zay le vavaka fandraisana an Jesosy zany hoe mampiasa ianao zany ny finoan'ny fonao ary manaiky amin'ny alalan'ny vavanao de ho hitanao ny famonjena ohatran'izay le izy ravana ary ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ilana fahendrena zay mahatonga ana mametraka foana hoe mitandrema voalohany teo zany nampianatra an'le hoe mitandrina amin'ny resaka ara-pahasalamana sy ny fiarovana zao tsika irako indray mba hitandrina ny am'ireo namana tsy olo jiaby za tianao tsy olo jiaby faly aminao indray tsika riavagna variana fa misy ane karazan'olona na izy mandray tagnanao igny fogna de fa magnozogna satria grave be am'izao ny fahaizan'ireo olo tsy manjary zay manimba fiainan'olo aza vela olo jiaby ilititra andragnonao na de meilleur ami ary ny agnarany fa discerneo tsara alay vonogno tsara problème atsika malagasy manko vao mifankafankafantatra hely de fa mifampitaritarik andragno fampitantara fiaina nefa tadidio fa ndraindray ny olona taritinao antragnonao mpamosavy za ko reto tsy andeha ampiadenareo na hoe andeha tonga anao ankahala olo fa magniraka anao za hitandriny maaiza mandray lesona tsara amty zavatra resako ty so de mandray vilagna ndraiky anao tsy ampidipiditra olo andragno eky tsy zegny ny tiako atongava fa ho za hoe mila mitandrina fa misy reto zavatra tantareko anao reto misy olo tonga andragnonao a partir an'izy nandalo tao igny niadina re mivady après ny fandalovany tandragnonare raikitra koronta après ny niaranare ny sakafo tamina restaurant lasa nanagna olagna ianao de mba discerneo tsara zany ny olo atao namana tsy voatery ataonao namagna daholo olo jiaby fa misy sokajin'olona mila apetraka anao olo fantatro hoe fantako igny mifangafantatra zay fa tsy voatery ho namagna vakio fa nanotantaran'i Jesosy renge misy sokajina namagna be da be nanagna izy mpianatra fitopolona nanagna izy ireo apôstôly roa amby folo nanagna izy an'ireo olona tegna akaiky anazy sy ny sisa fa jereo fa ny olona afaka namadika an' Jesosy Kristy olona riny azy fo eo moko tokony mba angalanao modely tsisy olo lavitry be agny afaka andeha mosavy anao tsisy olo avy agny dilambato afaka andeha kirakira boaty tsiramamy andragnonareo ko tsy olo zay nilazainao fa natokisa de eo zany le ilana fitandrema mba melo ihany ny olo miditra andragnotegna rahantegna maso tsy fahotagna zany tsy voatery hoe tsy mahatoky azy ianao fa magnara-maso andeha dosonareo izy tarito mandeha midosy de ambeno tsara so de mandeha nentany hafa tsy problème zany tragnonao na io e ary matoa izy nandeha andragnonao anao ny maître akao fa tsy izy de anjaranao melo mitandrina tsara ny amin'ny fiainanao manokana fa tsy hoe rehefa avagna rehefa namagna de mahazo manao zay tiany atao non c'est ta vie faut faire attention tsy nenazy io fa nenao mitandrema
de ao anatin'izay zavatra resako rehetra zay ndraindray tsika gaga ny amiregny viavy mitsika agnaragna manko zegny hoe ratsinay azy io ny miozatre azy misy zaza io zay mahatonga ananjy masiaka io azy misy zaza io mahatonga ananjy satria misy tegna hafahafa nindray misy vehivavy bevoka tsy malany hanigny ko tsy ankabony ratsy be zany de anao ve mieritreritra fa fiainana normal zany misy fanahy ratsy tafiditra ao zaza agnaty kibo zany fahasoava tsy tokony misy raha tsy manjarinjary zany agnaraka fahasoavagna zany fa tokony raha tsara eny mety misy fotoana ianao mety misy sakafo tsy tianao hoaniny no le amle voka mety misy fofon-javatra tsy de metimety aminao no le voka fa tsy tokony agnadary anao ka hoe iady amin'ny vadinao fogna isanandro satria bevoka misy devolin-draha tafiditra ary mivavaka ao ny vehivavy bevoka rehetrarehetra za hiala aminao any zay fanahy ratsy zay mba ho iaigna fiainana normal nare agnaty tokantragno ao amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy zavatra tsy normal zany izy regny fa iveritsika fa normal hoe madame koa moko bevoka magnadaritsika zegny hoe raha fotsy moko izy akao aza ny hona izy akao na raha fotsy io na ragnavavy raha vo miaraka amin'ny Jesosy io ka vita délivrance tsy tokony agnadaridary zany ny reraka fataon'olo bevoka ny tsy matanjaka fataon'olo bevoka fa ny agnadary iady amin'ny vadiny fogna isanandro misy raha migoda ary androany tononoko ny fanafana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mila mitandra na Jesosy arany riavagna agnaty baiboly ao nampianatra Jesosy Kristy en personne mihitsy nagnome hafatra hoe ianareo de sahala amin'ny ondry zay nampitoerina eo ampivony ny amboadia ondry ampitoerina eo ampivony ny amboadia koa endreo izy tahaky ny menarano fa nagnino ndraiky moa zalahy ozinao Jesosy ndraiky bibilava ndraiky nataony fagnoara endreo izy tahaky ny menarano ary mora tahaky ny voromailala reo biby anakoroa reo nalainy Jesosy mba atao fanoarana inona ny antony satria ny menarana manana karaktera fetsy ny menarana manana karaktera fetsy inona ny afetsen'ny menarana melo fogna zany mahatonga menarana kofa mandeha lohany karaha ataony agnambognamboly magnanjao zay de nanora gaga hoe izy biby to melo izy ary zay koa mahatonga menarana mandeha mibilobiloko magnanizy mandeha tsy hainao hoe andeha agnatsimo sy agnavaratra melo izy melo tadio fa ny fahamelona tsy midika raha tsy ampagnahy ny fahamelona tsy midika hoe tsy atokisanao ny olo anankiray fa ny fahamelona de fahendrena zay natonga an'izay lazainy Jesosy hoe endre tahaka ny menarana mila melo anao zany ny riavagna problème na viavy maro vo mahita gonda hely ny any defa magniky vo mahita raha olo magnano jetem defa makitra ambony fandria defa verinao fa de hoe andeha hoaiza nareo satria be da be ny asan'ny maizina be da be ny mpamitaka be da be ny olona misandoka am'izao andro farany zao ka mba mila melo endreo izy tahaky ny menarana zany hoe ny fahamelona zany de ça fait partie de la sagesse fahendrena fa tsy aratsy antotra koa raha mba magnara-maso olo miditra andragnonao anao tsy aratsy ampagnahy zany fa mba melo anao raha mba magnara-maso andre olona zay milaza fa tianao anao tsy aratsy ampagnahy fa mba melo anao endreo izy tahaky ny menarana menarana zany tsy magneky fitahinao zany amin'ny zavatra tsotsotra fa melo io ary tena dangereux izy raha ho melo jereo tsara koa fa endreo izy tahaky ny voromailala mora tahaky ny voromailala ny voromailala ndray be fitiavana reo zavatra roa reo zany riavagna mila hita amin'ny fiainantsika andavanandro sady melo no be fitiavana sady be fitiavana no melo raha vo raiky amindreo tsy mety mila miaraka izy roa reo raha ny teny soratra masina no vakinao endre tahaky ny menarana mora tahaky ny voromailala ny fahendren'ny menarana za teo de izy melo mitandrina eo mandinika tsara ianao fa tsy tonga de hoy daholo raha jiaby discernenao tsara satria ny olo am'izao riavagna tsisy raha hainy atao ko tsy andeha mitakolo milaza fa misy business tsara be ry fa andao participer anao 250 millions atsika ny afaka herinandro tsika mahazo 500 millions anao am'zany tonga de anognonany chiffre anao de eo anao taraiky anognonany montana vola anao de fa variagna anja raiky tanito ary igny le natonga baiboly mivolagna hoe ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra le fitiavam-bola volagniny tsy hoe tsy mahazo mikirakira vola misy olo boko riavagna mandray vony fogna amina courant tsy hoe tsy mahazo mikirakira vola fa hoe ny fitiavam-bola mifototry ratsy rehetra raha vo tiany vola i loatra anao le tianjary loatra zany mahatonga olo mangalatry hoe tianjary loatra tianjary malaky zany mahatonga olo misoloky zany mahatonga olo voasoloky koa
satria vao proposen'olo bénéfice anao de fa mangoro enta alefanao agny dolo volanao jiaby nefa tsy mba ny discernenao, tsy mba ny dininao, tsy mailo anao, mila mailo fô na olo mifanerasera aminao isan'andro ara mailo fogna anao aminanjy, mametra fogna tanigny hoe ino moa ny antony mahatonga an'ity lehilahy ty manakaiky anahy, ino mahatonga an'ity vehivavy ty ohatran'ny zatra be mandeha andragnonay, ino mahatonga an'ity ramose ty ohatran'ny te hipetapetaka aminay menakavy, mailo zay le fitandrema satria tsy n'olo rehetrarehetra ho zady ty anao. Atsika olombelona moa korevagna nametran'Andriamanitra zavatra. Tanao zaza raiky voateraka fotsiny zaza miaraka amina kintany. Sahala amin'ny Jesosy zao aravakinao ny bokin'ny Matio. De tena apetraka ny Baiboly tsara rehefa nanontany namagy hoe nahita ny kintany avy any antsinanana zao izy ka tonga mba hiankohoka aminy. Nahita ny kintany. Zany hoe ny zaza anankiray voateraka miaraka amina kintany. Ny grand rehetrarehetra miara mahafantatra an'izany, na mpanompon'Andriamanitra na mpanompo sampy mahay tsara fa ny destiné na olona anankiray de mirepresente amin'ny alalana kintany, na iza io fa be da be ny olona mieritreritra fa raha voateraka an'izany de teraka fotsiny comme ça. Non, teraka ianao io miaraka amina voninahitra, teraka ianao miaraka amina fahalebiazana, teraka ianao miaraka amina programman'Andriamanitra, de ireny zany le kendrikendrena fianakaviana. Missionnaire avagna zazao fa nahita an'izany, olo tonga antragno izy mitaiza zanakanao, mody mitondratonda ny zaza sady manitsika, magnozo, no marary lava, sady mody mitaiza n'ingedy, mody atsikatsinjaka, no marary, anao tsy tafavoaka, anao tsy ka aza vela olo jiaby tantagny zanakanao daholy, mba mailo. Enao zegny vahiny tonga andragno de fa mandrambo zanakanao. Defa mikitikitiky zanakanao, vo mikitikitiky fifiny zanakanao, vo olo te mikasikasy tagna zanakanao, teneno mafy aza kasikasino antegna fa misy coronavirus zao. Mba masiaka anao fa tsy tsotra loatra fa io problemenao manimbanao io. Tsotra loatra. Zay raha jiaby amin'ny fiainanao ididiran'olo tao. Nefa anao tsy mamidimiditra amin'olo. Mila miova anao Ary raha magnaraka ny fampianarana ty anao, minao fa iova anao manomboka androany. Ny zavatra misy zany de ohatran'izany, izy mody mitaiza zanakanao fa magnozogno any zaza io izy, miteny zavatra hafa izy. Mody magnontanytany fiainanao hatramin'ny taonao agnontanian'olo atoronao. Anao mafiry tao, sy raha babanao de izy vao andeha agnontany taonao, ataon'ino taonao, de tsy mba mandinika be anao hoe ino moa ny antony agnontanytaniny taonao. Ino ny antony m'intéresser ananjy, anao fa niteraka sa tsy niteraka, sy raha vadinao izy, sy raha alakanao vady izy. Fa de faliny magnontanytany fotsiny. Ary ny olon ratsy matetika de tia malaka renseignement mahakasiky fiainan'olo. Ino ny antony mba indesiny amosaviana anao. Zay fotsiny, tsisy ankoatran'izay. Indesiny amosaviana anao. De ny asan'io fanany famosaviana io matetika de amresaka manipulation sy contrôle. Manipulation sy contrôle. Zany anina tonga ny Abrahama riavana raha vakinao tsara Baiboly, nasain'Andriamanitra mihitsy Abrahama, Abrahama, mialanao antragnony rainao sy ny reninao. Mialao izy anao antragnony rainao sy ny reninao. Oara, fa nagnano akory? Ale asaigny miala antragnony ray sy ny reniny. Satria Abrahama riavana efa lalahy be fa mbola nivelomony babany, velomony mamany. Satria tellement il est manipulé. Ary tena contrôler ny papany mihitsy ny fiainany. Anareo tsy mahazo miala kely. Anareo be da be ny akory natratrana problème ohatran'izany. Mipetraka agnaty lakoro araiky koa daholo zareo jiaby de miady fogna amin'izay. Miady. Ary io ny olona matetiky amosavian'olo atsika, ampediviny anao amin'ny fianakavianao. Jerevony ny ankonagna miady lava fa tsy mba misy tafavoaka zany na raiky. Ny ankonagna miady antragno matetiky tsy misy avenir, fa mijalijaly daholo. Remarqué moa regny olo mandeha miady tany lava regny moa. Sahiragna daholo zareo. Ndany anao mba mandeha amin'ny tribunal regny mahita regny olo be da be miady tany avy ambany volo, magnanjany hono miady horaka. Presque amin'izay regny mandeha posy daholo. Mandeha tikitika, tsy mbo hitanao igny mbo nivoaka avy tagnaty 4x4 satria miady rahalahinao mo re divanao ke, anakavinao e divanao, verinao raha manjary zany namosavin'olo na rehefa mba tonga vasay. Ampedivin'olo. Ary be da be n'olona tady contrôler anareo, imanipuler anareo fa anao tsy tonga say. Raha mba regninao hiafatra ty, mba mitandrema, mba miova, fa ny ady lava tsisy fivoarana agnatiny. Raha tianao hisy avenir fiainagnanao, atsaharo ny ady. Raha tianao hanagna hoavy mamiratra reo ankonanao sy reo vade manjanakanao, alaviro ny ady. Fa ny ady tompoko de magnome aina ny fanany famosaviana. Raha ohatra zany anao ka namosavian'olo, ataony miady raha vao anao zany tezitra fotsiny de fa mahazo aigny le
mauvais esprit. So la amin'olo araiky be fitiavana mahazo aigna agnatin'ny olo igny ny fanahy masin'Andriamanitra. Mitandray manao jereo tsara fa agnisany ihany koa geste ampiasaina mpagnahody am'izao andro faran'izao satria misy karazana sorcier na hoe mpamosavy regny mpanompo sampy regny tsy mandro agnatin'ny roto, tsy mandro zare 2 ans zare tsy mandro, malotoloto hely sady maimbo mantsimbelo de mandeha amin'ny lalagna iny raha tianjare atao manambotsambotro viavy na vadin'olo io na mademoiselle io mandeha manambotsambotro regny de ino tanjony amin'igny mba hatonga viavy io ho vignitry satria ny fanany fatezerana no manetsika ny fanany famosavina. Raha vonao zany vignitry ka mitandrema aza de voatery hoe tsy maintsy famaly amin'olo anao fa regny mpagnahody tompo de mahay mexité olo, mpagnahody mahay mexité zany hoe ataony foana raha mahavignitry anao ampiteniteny foana anao ampifamaly anao aminazy, raha voiny foanao mifamaly aminazy mahazo aigny le fagnafody satria anao tsy manana an'le force anagnany fa force ny fatezerana fotsiny anao igny nefa no réseau ahafahan'le fagnahy miampita le anao vignitry igny zany amin'igny am'izay izy mamosavy zany ne mahatonga regny olo tratrina ambala velogno ambala maty tratrina zao hoe sy ny sisa tsy diazany sy ny sisa matetiky izy regny de azonao tamin'ny alalan'olo ny famalinao fa raha anao tsisy réaction tsisy ninina tsy mandaitra io karan'izany anao mivavaka raha vao anao mivavaka tsisy fitiava tsisy fanahy masiny ampita aminao zany mitaky zavatra daholo zany ny fanahy ratsy mitaky fatezerany, ny fanahy masin'Andriamanitra mitaky fitiavana sy famorampo ary famoram-panahy mazava donc zany de matetika atsika tsy mba magnafatrafitra mba afaro any zanaka atsika ohatra anao zany manana zaza viavy ka mandehandeha mianatra mety mandeha tongotra sy ny namany manambady anao mety hoe mifanena amin'olona tsy milamy asevy mitandriny izy azy mamomoaka vava amin'olo antegna satria regny mamoan'le fanahy ratsy de gaga amizay tsika aveo azoazony raha fahatany mivony tongotra mivody fify mivony tagna nefa nitezitra tamin'le olona anao de igny fatezeranao igny no karazana réseau ny ampitany le fanahy treno zaraigny taminao. Ataotsika entre parenthèse moa zay fa magnaraka atsika miresaka betsaka makasika ny resaka famosavina io fa mbola voatoroko anao le izy fa io nefa tsy natao zavatra tahora de zay na tonga ny Jesosy ane nilaza ozy hoe reseo amin'ny soa ny ratsy, zay na tonga n'igny ten'Andriamanitra hoe reseo amin'ny soa ny ratsy zany hoe izy koa fa olo manana programme magnano raha tsy manjary ka raha tsy manjary koa nataonao niady zegny le réseau plus soin mirehitra afo fa raha sendraka nagnano ratsy anao izy ka niresenao tamin'ny soa tsy afaka am'se manifester le heriny jerevy moa misy andregny olo tiady regny fa ataony mihitsy mamavaratsy anao magnambanimbany anao mbora tonga anao iteniteny foagna de aveo mandaitra am'izay le raha ataony fa io na nipy vola 50 na 20 na ino aminao io izy ka tsy mbola nanagna fatezerana taminy anao tsy mandaitra aminao io amin'ny anaran'i Jesosy. Zay le mahatonga ny tomboko miteny hoe tandremo ozy ny fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony ho tandrema, voasoratra agnaty baiboly nge zany tandremo ozy ny fonareo mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony ho tandrema fa avy ao ny voany aina. Misy olona riavagna managna ho avy mameritra nianatra be izy fa tsy tafavoaka mba tsara taremigny izy fa tsy mety mahita vady adinonao fa nisy nanimba ny fiainanao. Ny zavatra misy matetika olo mpanimba fiainantsika ne tsy olo lavitra matetika izy volagno kotra hoe nama fianakaviagna akaiky io jerevo tsara regny fianakaviagna tia fivoriagna nende raha tsisy diga nivoria amono akoho aby zare fa mivory akora atsika amono akoho atsika nivory de mivory or nefa le fivoriagna io tanjo agnatin'izy koa mba afahagna mamosavy mialatsigny raha mety tsy de azoazonao tsara raha volagno fizika zegny ro mahitsy ary mary mitandrema natramina raha hoanigny am'izao andro faran'izao tandremo fa be da be am'izao na mpiralahy na ny mpiravavy mifamosavy voasoratra agnaty baiboly zany fa tsy za mamoro any amparany agny ozy ny olo titegna kirina pankahala ary Jesosy ny teny fa ny ankonanao ihany ozy no fahavalonao, ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Jesosy Kristy ny teny an'izany raha olo mpamaky baiboly mahay tsara an'izany ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony ka raha anao tsy mba mailo am'izay milaza fa ankonanao anao ro sahiragna de zay mba mahatonga na magnafatrafatra eto niany io atsika jiaby zay magnaraka ny fandarana ty mitandrema zany tsy natao ankalagnana izy anizy fa anao amy zavatra jiaby ataonao faut se méfier mila mitandrina jerevo tsara ny toeragna andesinao tongotrinao diserinao tsara ny toeragna andehandehananao fa tsy hoe mandeha fotsiny satria te andeha
manao fotsiny satria tianao, mila mitandrina. Raha lasana bavy zay menao na. Mila mitandrina satria matetika agnatin'izy regny zany de zany. Misy mamosavy amina hany, misy mamosavy amina raha tsy manjary, nefa piava. Vaky tsara Baiboly, izovy ny olo namono ny Abela. Rahalahy niany namono azy, fa tsisy olo kafa. Rahalahy. Ary jerevo tsara ny système nampiasain'ny Kaina rehefa andeha hamono ny Abela izy. Satria i Abela moa koa mpiompy. Zay zany ny asany. Mpiompy izy. Fa i Kaina mpamboly. De teo ngany viny le problème. I Abela namono ondry voalohany teraky ny bibiny. Zay farany tsara tao zany nalefany. Nandatsadra izy zany nisy raha nalatsany. Fa i Kaina ndraika voalombokatry ny vokatry namboliny, tsy haiko sy mangahazo tao sa tsy manga tsy fantako. Donc zany nanagna profession samy hafa izy, ny Abela miompy, ny Kaina mamboly. Jerevy ny système rehefa andeha hamono ny Abela i Kaina, nindesiny tamin'ny tany famboliana. Araiky rô tsy mba nitandriny, araiky tsy mba elitry raha lahan-tegna rô kale. Kibo raiky aminao, olo fampisangisangy aminao isan'andro. De ndao izy ngatsika andeha hely, andeha hitsapa hely ranotroroka nahakato asanananakory, zay ndao rô mbo ieriky tsangatsangana rô tsika amiralara. De reklamo tsy tekitry fa tonga de lasa. Tahiny amindray izy noho ny vonony. Hitanao amindray zany fa ny planina ny fahavalo, rehefa andeha hiataky anao izy, indesiny amin'ny territoire tsy ankahaizanao anao. Raha mba tagny amina fitoerana fiompiana biby, mety mananana adikle ihany i Abela. Fa saingy nindesiny Kaina tamin'ny tany famboliana, tamin'ny territoire tsy nankahaizany. Ny fahavalo rehefa hiataky anao de hoentiny any amin'ny zavatra tsy ankahaizanao anao. Ohatra anao milaza fa mpivavaka io, indesiny anao mandeha manombo tromba. Andao izy atsika andeha hely akato andeha hanombo tromba akato. Andao izy atsika izy andeha isikidy hely. Andao izy anao izy andeha hely ampasagna agny atsika misy joro andeha ataotsika ka. Mijoro ampasa. Nefa ny Baiboly raha fitananao isan'andro, vavaka raha fikotagnanao, ndesiny amin'ny territoire tsy ankahaizanao anao, de mora be aminazy ny mamosavy anao. Jerefa presque ny olona ravany devoly rehetra, de nandeha tagny amin'ny territoire ny devoly. Anao le nilaza fa zanak'Andriamanitra, anao le nilaza fa kristianina, lasa nandeha nanombo sampy ndraiky. Teo ny nanomboka ny faharavan'le olo. Adio zany fa zavatra nisy zany tamin'ny andron'ny Genesis, rehefa andeha hamono ny Abela i Kaina, ndesiny tagny amin'ny territoire tsy nankahaizany, ndesiny tamin'ny toerana fambolina. Fa tsy mba niteny izy ndora mba tsy ditsika rô biby tarimino akato. Tsy nanao an'izany izy. Ka raha voanao io zany tonga amin'ny tany tsy ankahaizanao de mora attaqué. Ohatran'izay zany izy. Jerevo koa fa ny rahalahy Josefa ihany koa no namarotra anazy ho andevo tao Egypte. Tsy haiko raha mba efa nivakinao ny tantara iny fa c'est son propre frère. Reo ihany no namarotra azy ho andevo. Satria sorena taminazy. Ka ny zavatra misy zany matetika tsy ho lavitra ny mahavita magnandratsy manjary. Ny ravain'olona ny ranony presque izy regny namagna izy namadiky. Satria anao zay fiainanao jiaby tantarenao namanao daholo. Zay fiainanao jiaby hatramin'le tsara, hatramin'le ratsy regniny. De izy ihany no amin'ny téléphone malaso ny raha. Izy ihany no magnantso baribaribô jiaby amin'ny tanàna hoe tongava rino fa misy olo karan'izao mandeha 4x4 zao mitondra vola karan'jegny hoany de andana alevonareo. Avy amina nama. Fa za mo zao zao fantarako anareo mijery anary zovy aminareo zao ny tegna manambola, zao misy kajengambolanareo de tsy karitsary nitrotro. Fa matetika matonga problème amin'ny fiainan'olo araiky de tsy maintsy olo mahafantatra be anazy, tsy maintsy olo namany, tsy maintsy olo atokisany ary possible mety olo havany. Zay ny matonga ana amin'ny teny mitandrema. Namina mpiara-miasa aza, aleo mitandrina. Namina mpiara-miasa. Ny olona akaiky anao ihany possible mahafaty anao. Ny olona akaiky anao ihany possible afaka manisy ratsy anao. Fa ny olona lavitra moa tonga de mitandrina zao ndraiky ty. Zao ndraiky avy ty raha olo lavitra. Fa raha olo akaiky tonga de tokakakana fimoezana, dombera kely, fiara-misotro, fiara-misakafo. Eo matetika ny olona rehefa. Ka mba magnafatrafatra tsika zay magnaraka zao, mila mitandrina tsika re olona. Mitandrema fa laha tokana ny aina. Ny hoavinao mba protégé tsara. Ary ny tegna amporisiko anao, magnatona ny Jesosy anao. Mila herin'Andriamanitra fiainanao io. Ny fiainana eto ambony tany ho zatary amin'ny voalohany, tsy maintsy hery vo afaka hoentinao miatrika zavatra. Tsy maintsy hery vo afaka hoentinao manantena mba hanova fiainanao. Ny herin'Andriamanitra nefa ny hery faratampony, ny herin'i Jesosy Kristy no ilainao afaka hanampy anao amin'ny situation misy anao io. Ary zay reto de vonona ny vavaka ho anao foana isan'andro.
satria betsaka ho an'ny olona mipetraka amina toerana neutre sady tsy mivavaka izy tsy midôla ody koa izy neutre hony izy. Ny neutralité tompoko ça n'existe pas dans la spiritualité. Raha vao resaka ra-panahy mila manana hery ianao ary ny hery faratampony ilainao de ny herin'i Jesosy Kristy satria io agnaran'i Jesosy io fotsiny de fa ampy andonga leny loalika rehetra. Zay mahatonga anay rehefa mandroaka devoly de zay hoe amin'ny anaran'i Jesosy zay agnarana zay tompoko ny elo ray manontolo mikoropaka vao mahariny zay ny agnaran'i Jesosy. Ka anao mitandriny io ampy zay le fipetripetrahana andragno mba ataovy ampy zay le fakamogna mandeha l'église amaregny zao alahady mba entaniko anao mba andao mba hiara ivavaka indrindra ho anao zay tsy mbola manana fiangonana mbo magnitsah fiangonana eky tongotra anao mba andao mba hiaraka hamonjy église. Raha fa sarotro be magnantomo zalaky mbola araharo fakamogna mivavaka koa mbola aharo fidokoagna andragno koa andao mba hiaraka andeha l'église andao mba hiaraka anompo an'Andriamanitra andao mba hiaraka hivavaka amin'ny Jesosy Kristy. Tegna moa de tegna manokatra varavarana mihitsy ho antsika rehetrarehetra. Izy io na tsy mialondrafy izy io na tsy magnavakavaka fa manomboka amin'ny enina sasany mandregny de fa misy fivoriam-bavaka satria misy fidirana efatra rehefa mandregny après midi fidirana anankiray manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Le mandregny io zany manomboka amin'ny enina sasany amin'ny 8 amin'ny 7 sasany amin'ny 10 sasany jusqu'à amin'ny 12 sasany. Zany hoe 4 culte zany rehefa lahady ny antony anaovagna le 4 culte mba evitegna le mifampitakosokosogna be le mifampipetapetaka de natao maromaro mihitsy le fidira de anjaranao zany no misafidy rehefa lahady ny andro manomboka amin'ny enina sasany mandregny ao fa misy vavaka afaka mbola magnano raha hafa anao aveo satria ny fivoriam-bavaka atsika tsy moatry ny adiny ray de mirava ny fampianarana amireo tsy miverimberina fa hafa le voalohany hafa le faharoa hafa le fahatelo hafa le fahaefatra ary hafa koa le après midi de ny tegnako moa no mampianatra agnatin'izany rehetrarehetra zany. Ka tongava tompoko manasa anao zay agny lavitra ndao mba hiaraka anompony tompo io tsy voatery tsy maintsy miaraka amin'ny zona firaisana fogna anao fa rehefa Jesosy Kristy vavahanao na iza fiangonana misy anao de tegna miporisiko anao mandehana ohatra zany anao koa fa manana fiangonana mandehana am'le fiangonana misy anao tongava mba tena hiaraka hivavaka andro farany zao mila an'Andriamanitra ny fiainanao. Anareo agny ampitan-dranomasina afaka magnaraka ny en direct eto foana nareo satria iaraha mafantatra amizao ny agny ampitan-dranomasina presque confiné ny firenena tsy afaka mivorivory tsy afaka mivoaka ka afaka arahanao en direct eto zany isanandro rehefa indrindra fa rehefa fotoam-bavaka lahady alefa ny en direct ny fotoana rehetrarehetra. Ka zay no afatra fohy tiako mba nizaregny ho anao zay mba te hifanerasera amiko koa manana numéro téléphone antsika de ny 034 43 858 15 034 43 858 15 aveo ndray mandeha ny telefôna zao anao anahy 034 43 858 15. Atsika koa moa zany amizao iarahantsika mahita fa magnamboatra fiangonana maventy be eto tampon-tanàgnany Tamatavy zay natao mazaka olo any amin'ny 10 000 personnes fara-dagnonana izy ato ngeza de ngeza mirefy 20 metatra ny lavany ary 30 metatra sakany. Izy moa zany natao dala satria mbola hoakarina etage de mba magnentana antsika rehetrarehetra vahoaka ny Tamatavy na agny ampitan-dranomasina naiza misy anao mba magnasa anao mba hanohany tsy fidianana sarangan'olona io tsy fidianana ny tokom-ponona io fa fiangonana najoro eto tampon-tanàgnany Tamatavy. Fiangonana zany ngamba fantatsika tsara fa tsy mitondra agnaran'olona personnel zany ka tsy mahafaty antoko anao raha mba manohana anao na amina karazam-pivavahana veza na karazam-pivavahana veza fa tena mila fanohagnana avy aminao zahay. Io numéro téléphone nameko teo moa zany misy vola ao sy ny sisa afaka mifampiresaka raha ohatra ka mba te hanohana anao mankasitraka tsy manery ary tsy hoe magnano forcé fa magnome afatra zay mazoto manao zay tsy mazoto afaka tsy magnano. Ka manasa atsika rehetrarehetra mba hamangy ny fiangonana zona firaisana manasa atsika rehetrarehetra mba ho tonga eo amin'ny coopérative Trans Express le mandeha Vatomandry Mahanoro zany amin'ny garotière zany misy plaque ngeza be zay hoe ziona firaisana Madagasikara. Ny tegnako pasteur David moa niaraka taminao teto androany mankasitraka mankately misaotra ny technicien rehetra niara niasa misaotra anao tagny an-tokantrano zay nafoy fotoana ampitsakotsakoana tsara ngamba le afatra teo hoe mila mitandrina isika ny amin'ny zavatra rehetra manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.